पुरी श्रीमंदिर को जाई दर्शन करछंती पूर्वतन राज्यपाल रघुवर दास। बड़दिन अवसर में समस्त ओडिशावासी और देशवासी को अभिनंदन और शुभेच्छा जणाइबा सह पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती उपलक्षे श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती। महाप्रभु को दर्शन करी रघुवर दास निजको बेस भाग्यवान बोली मन करथिबा बेले 14 मास ओडिशावासी सेवा करिवार सुजोग मिलिथिबा अनुभूति जुगु से खुशी प्रकट करिसेंती। या सह 2036 मसीहा सुधा प्रधानमंत्री नेतृत्व में विकसित ओडिशा गठन हेबो बोली से प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। महाप्रभु जोगु ओडिशावासी सेवा करिवार सुजोग मिलिथिबा से कहिसेंती। तांकर परवर्ती राजनीतिक पदक्षेप नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती रघुवर दास। दल जहाँ दायित्व देव महाप्रभु जगन्नाथंकर जहाँ इच्छा थिबो ताहा ही से निर्वाह करिवे बोली गणमाध्यम आगे प्रतिक्रिया रखिछंती। सेपटे राज्यपाल रघुवर दास को बदलिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि सामना को जे राज्यपाल रघुवर दास को बदलिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिले बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। रघुवर को कौन दायित्व दिया चिंता करा जायछि। पीएम और केंद्र नेतृत्व चिंता करिवे एवं निष्पत्ति नेबे। केंद्रर निष्पत्ति उपरे टिप्पणी करिबा ठीक नुहे। गुरुत्वपूर्ण चित्र सामना को आसुछि जे रघुवर दास को जो राज्यपाल बदलिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती मनमोहन सामल। रघुवर को कौन दायित्व दिया चिंता करा जायछि। पीएम एवं केंद्र नेतृत्व चिंता करी निष्पत्ति नेबे। केंद्रर निष्पत्ति उपरे टिप्पणी करिबा ठीक नुहे बोली कहिसंती रघुवर दास। क्षमा करिवे बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। गुरुत्वपूर्ण चित्र सामना को आसुछि जे राज्यपाल रघुवर दास को बदलिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। आपण टिके पूर्व जहाँ कथा कहूँ जे रघुवर दास जितेबाला जाई प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिसेंती एवं परवर्ती मुहूर्त आशीर्वाद नहीं। परवर्ती मुहूर्त प्रतिक्रिया यारी मध्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल को जितेबाला पचरा जाइथिला से निजर प्रतिक्रिया देइछंती जो से कहते जे दल जहाँ निष्पत्ति नेब केंद्रीय नेतृत्व जहाँ निष्पत्ति नेबे ताही धार्य। केंद्रर निष्पत्ति उपरे टिप्पणी करिबा ठीक नुहे बोली कहते मनमोहन सामल। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि प्रशांत दास। प्रशांत गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि जे रघुवर दास को गोटे पटे पुरी गस्त अन्य पटे मनमोहन सामल जी बीजेपी सभापति रही से प्रतिक्रिया रखिछंती जे राज्यपाल रघुवर दास को कौन दायित्व दियाजिबो न दियाजिबो से कथा केंद्रीय नेतृत्व चिंता करिवे एवं निष्पत्ति नेबे। तांको उपरे टिप्पणी देबा ठीक नुहे। समस्त को चकित करिछि रघुवर दास कर इस्तीफा एवं हठात जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी सरकार को ओडिशा रे 6 मास पुरीछि सेही समय रे हठात रघुवर को विदा करी नूतन भाव रे दायित्व देवा राज्यपाल को ये जो कथा समस्त को चकित करिछि कहिंकिना जेतेबेले ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही कौन आवश्यक पड़िला नुआ राज्यपाल कहीं रघुवर को रखा चाहिला नहीं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व कि रघुवर एठार रहिबाकु चाहिलानी ए तमाम प्रश्न भितर जदि आपण देखिबे रघुवर दास मध्य पूरी गस्तर रहितिले एवं सेही समय से महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती। गतकाली जेतेबेले तांको विदा करा जाउची तथा से निजे इस्तीफा नउछंती निज पदवीरु एवं परम मुहूर्त से महाप्रभु को दर्शन करुछंती एवं गोटे प्रतिक्रिया रखुछंती मोर आगामी राजनीतिक यात्रा कि मोर आगामी निष्पत्ति दल नभ दलर शीर्ष नेतृत्व नेबे केंद्रीय नेतृत्व नेबे ताकू विचार विमर्श करिवे जदि आपण देखिबे केंद्रीय नेतृत्व बोली से सीधासळख कहउचंती। यार भितरे रघुवरकर मत आसीबा परे रघुवरकर प्रतिक्रिया आसीबा परे जदि आपण देखिबे सेही क्रम रे जे रहिचंती आपण देखिबे राज्य भारतीय जनता पार्टी सभापति तांकर मध्य गोटे प्रतिक्रिया सामना को आसुची जे रघुवर को नहीं टिप्पणी रखिबा ठीक हब ना किंतु एते कहिचंती जे प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय नेतृत्व जहाँ निष्पत्ति नहीं बुद्धि विचारी विमर्श करिछंती एवं अनेक दिग को तर्जमा करिछंती तर्जमा करिबा परे सी ए बड़ निष्पत्ति नैछंती एवं तांको पई कोन सब बाट करा जिवो
किंबा रघुवरଙ୍କ क्षेत्ରରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କେଉଁଠି ରଘୁବରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ କି ନ କରାଯିବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଛି ରଘୁବରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ ରଘୁବରଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଦଳ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହବ, ରଘୁବରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବ, ରଘୁବର କହୁଥିବା କଥା କେମିତି ରହିବ, ଇ ଯୋଉ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ହୁଏତ କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶିଥିଳତା ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଡିଛି, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଭଳି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରଘୁବରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ହଉ, ଦେଶ ରାଜନୀତି ହଉ, କିମ୍ବା ଝାରଖଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଭବନର କୌଣସି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ କେହି ପାଇନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଘୁବର ଇସ୍ତଫା ପଠାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଏଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୂମିକା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଓଡିଶାରେ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ସେ ସାଲାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାରେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପବନରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଢା ଯାଇଛି ସେ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ସୁଫଳ ହବ। 2036 ବେଳକୁ ଓଡିଶା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭୂମିକା କଣ ହବ ଦଳ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିବାଦରେ କୌଣସି ନଥିଲା, ଏକଥାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ରହିଛି, କଳ୍ପକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଘୁବରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରଘୁବର ଛାଡିଲେ, ରଘୁବର ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ, ରଘୁବର ସରକାରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଡୁଆରେ ପକାଉଥିଲେ, ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରଘୁବରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାକି ହାତ ଗଣତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରଘୁବର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିପାରିବା।